ইটা মারো বলি ই মারো খায়ালি কে বাবু গো এ বাবু গো ই মোর জীবন ই বাঁধি যাউছে পিলারে কে নাড় গলা রে এ মা গো তোর মানে ইয়া ল্যাট্রিন যাইছে বুয়া মতে বাসি বসা শিখিয়ে দাবা তোরাই কে মাংবো এ লোক অবাক হো ইটা কথা বলি ই কথা কলা কে পিলা হো দুতি গো ও কাঁ করছিল গো এটা কান্দুছিনি পিলা যে মোর মাই ঘরকে যেছিল যে কাঁ বইলে গো তোমার মাই ঘরকে যে তিনি যে পিলা নিষ্পত্তি নেই বলে নিষ্পত্তি নেই বইলে হ্যাঁ। কাঁ বলি কহিলে কেতে বুঝাই সুজাই জুয়ার বিয়ার কেতে কথাবার্তা কই দেখিনি সে পিলাকে কহি দেব যে আমার ঘরকে আসবে বলে বলে মতে ଯିବା ଲାଗି କହିଲେ হ্যাঁ। আহা দুতি মুখ শুনি পিতবাস বলন্তিনি যে ଯିବି রাধা পাশ এই দুতিকা চলিলে নিজ চদন আহানি যচরণ কুঞ্জ দ্বারে বিজে ভগবান আহা দুতিকা মুখରୁ শুনি অচ্যুত মদন ঝাড়ু তণু আরত পলঙ্ক তেজি উঠিলে মোহন চন্দ্রসেনা পুরে কলে ভ্রমণ রাধা শয়ন মন্দিরে দুয়ারে প্রবেশ হই ঋষিকেশ নারায়ণ নারায়ণ দ্বারে ডাকুচন্তি ধীরে ধীরে নারায়ণ মাই গো রাধা আগো উঠ চারু হাসি চন্দ্রমা মুহি কেতে নিদ্রা যাও অলস হই কেতে নিরে যাও অলস হই গুড় বহুকর নুহে রীতি আচ্ছা অধিক শয়নে আউষ ক্ষতি গঙ্গন করস আগো হসি হসি ধন গণ্ডে মচুম্বন দিয় ধন গ মুহি আসিছি নন্দন নন্দন গো মাই হইতি রাধামাই গো গজদন্ত পলঙ্করু নিদ্রা খণ্ডন কর কিশোরী সখা মাই ঘরে কেতে দিন নেশি বাজে শুই পড়িছন বো গলা 9 মাস 10 মাসই গলা গো ডাকে হরি গো কিশোরী তো প্রেমরে পাগল মু হেইছি গো আজি উঠ উঠ রাধা গো মাই নকর দেরি ডাকে হরি গো কিশোরী ডাকে হরি গো কিশোরী তো প্রেমরে পাগল মু হেইছি গো আজি উঠ উঠ রাধা গো মাই নকর দেরি তো পুরে মু আসিছি মাই গো কুঞ্জ বিহারী রাধা আগো মাই উঠ উঠ
বিচারি হরিলে কে মনে মাই গো মনে বিচারি এক রাধা এক मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी হইতে রাধাময় গো যন্ত্র কিলনি ফিটা বিম্বা ধরি আগো মনাম কুঞ্জ বিহারী গো মাই মনাম কুঞ্জ বিহারী মনাম কুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারী কি বাবু গো শিশু গো আগো মনাম শ্যাম ঘন গো মাই মাই মনাম শ্যাম ঘন রাধে মনাম শ্যাম ঘন নদে আকাশ চিহ্ন বাবু খোঁজি স্বর্গ ভুবন আগ মো নাম কলা ভমর মো নাম কলা ভমর আসিଅଛି ମାଇ ଗୋ ମୁଇଁ ଯେ ତୋର ফুল নচুম ফুল নচুম ফুল নচুম 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 ফুল চুম্বিলে বঞ্চিবু নাহি রে ভমরা ফুল নচুম ফুল নচুম ফুল নচুম 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 তুই যাই হে না মলিক হর ফুল ফুটি ଅଛି କେତେ ପ୍ରକାର କେଉଁ ফুলে ତୋର ମନ ବଳି ଅଛି କେଉଁ ফুলে ତୋର ମନ ବଳି ଅଛି ফুল চুম্বিলে বচিবু নাহি রে ভমরা ফুল নচুম ফুল নচুম ফুল নচুম নচুম মাই গো দুনিয়া পিলা ও কলিমা କିଏ ଜଣେ ମତେ ମାଇଗୋ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ কবাট খুলো গো মাই আগো মাই কবাট খুলো তোমার ভঞ্জা আইছে গো ভঞ্জা হ্যাঁ কেন ভঞ্জা তোমার ভঞ্জা মুই তোমার ভঞ্জা গো ঘরে অচকে মুই আসিছে গোপাপুরু ওই তোমাতে নেহি কর নেহি নেহি গোপাপুরের কৃষ্ণচন্দ্র গো মা বাবুর না কৃষ্ণচন্দ্র গো আর মোর না হিসাব করে বলে 4 14 15 মুই নটু গো এবার বি কিনা
হয় কি রাধা মাই মতে ঘরকে নিও গো ধন। আর চাহ দিয়ে পারোটে রুটা দেবো ভোগ মিলাই গলে না হ্যাঁ হ্যাঁ হি চন্দন মুখে মুখে হরি হো হি চন্দন মুখে মুখে হরি হো হ্যাঁ মোর চন্দন কাঠমর গলান সরি আগো কুঞ্জ বিহারি মোর বয়সী ধারি কাহেলা যে কলা কাঙ্গো গল পাশি কাহেলা যে বাপ ধর্ম গল পাশি রে চন্দন মুখে মুখে হরি চন্দন মুখে মুখে হরি চন্দন কাটমন গলান সাজে কুঞ্জ বিহারি বয়সী ধারে কাহেলা যে গলা কানমোর গলা পাশে বিহারি বয়সী ধারে গলা কানমোর গলা পাশে মাই গো ওই কি বাপ ধন বলিয়া খা। এ হয় মা, কি রাধা মাই গো আগো বলিয়া দিলা। রাধা মাই নে পারলে कोटि कोटि ऋषि जोग ध्यान रे बसी कर नहीं पाए से प्रभु नारायण परम ब्रह्म कृष्ण गण एते राति मोर घर के आसबे को पिला হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার কেড়ে বড় ভাগ্য গো মাই ভগবান স্বয়ং তোম ঘরকে আসিছন। तुम्हें হ্যাঁ अच्छा तुम्हें जदि सही भगवान बेले कथाटे पचरामी कहि पारबो হয়ে গো इमा कहमा शिवे मो दुख ना शिवे गो शीत दुखी धन बनमाली আর ত্রেতয়া যুগরু ভেট মোর নাই গো জীবন সিমতে ভুলি কাহু আসিবে মোর দুঃখ না আসিবে গো দুঃখী ধন বন আসিবে মোর দুঃখ না আসিবে গো দুঃখী ধন বন মালি আগতে তয়া যুগরু ভেট মোর নাই গো জীবন আছে মতে ভুলি আগতে তয়া যুগরু ভেট মোর নাই গো জীবন আছে মতে ভুলি
ତୟା ଯୁଗରେ ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଧୀବର ଧୋଇଲା ପାଦ ତୟା ଯୁଗରେ ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଧୀବର ଧୋଇଲା ପାଦ আর পূর্ব জন্মরে সে কি পুণ্য কলা যে পায়না এড়ে সম্পদ পূর্ব জন্মরে সে কি পুণ্য কলা যে পায়না এড়ে সম্পদ আর বুঝাই কহিব দেবকীর সুত আর বুঝাই কহিব দেবকীর সুত বিপিন করে অজলি আহা বিপিন করে অজলি আগতে তয়া যুগরু ভেটম নাই গো জীবের সে মতে হয় কি বাপ ধন গো কলা কাহ্ন হই কি রাধাময় গো ত্রেতয়া যুগর কথা মনে মনে পক কাহ্ন তুমি ছিল রামচন্দ্র আর মুই থিলি সীতা আরে তোর মনি কানা ছিল ত্রিজটা আরে মুই হে মকাকে গুঞ্চা মুসা তো রামচন্দ্র সীতাঙ্কর সহিত যেতেবেলে বনবাস সর্বপ্রথমে অযোধ্যাকু লাগিকরি গোটে নদী থিলা হ্যাঁ সে নদীর নাম হেলা সরজু নদী হাই গো নদী তটকে আমি পার হেবা পাই ডঙ্গা বসি করে যাইতিনা হ্যাঁ হ্যাঁ তো ডঙ্গা বালাটে থায়ে সে ডঙ্গা বালা রামচন্দ্রଙ୍କୁ দেখলা পরে কেনতা কলা জানিছ চিন্তা করা প্রভু মুই তোমার কথা শুনিছে যে তুমি পরে তোমার গুরু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র সঙ্গে শিবধনু ভাঙি গলা সমୟରେ গোটে এন্তা পথরটে এন্তা মাড়ি থিল যে পথরটা নারী হয়ে গিতিলা হ্যাঁ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଡଙ୍ଗାକେ ମାଡ଼ି ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମୋର ନୌକାରୁ ଯଦି ନାୟିକା ହେଇଯିବା ବେଲେ ମୋର ପରିବାରକେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ପୋଷି ପାରିନି ଆଣ ମୁଇଁ ତୁମର ପାଦ ପଦ୍ମକେ ପହିଲା ଧୁଇ ଦେସି ତାହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଡଙ୍ଗାତେ ତମେ ବସବ ତାର ଗାମୁଛାରେ ଧୀବର ଆଣିକରି ପାଦରେ ସବୁ ପାଣିକେ ଧୋଇଲା ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକେ ବସାଲା ଯାହାର ପାଦକେ ହର ବ୍ରହ୍ମା ଧରି ନେଇ ପାଇଲେ ହାଇ ଗো ଯାହାର ପାଦକେ କୋଟି କୋଟି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରି ନେଇ ପାଇଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ से धीवर सामान्य धीवर गुटे प्रभुंकर चरण के धोई पकाबा किए से धीवर हाँ से तमर संगे केंता संपर्क थिला जे धीवर प्रभु रामचंद्रंकर पाद पद्म के धोई पाए हैं দেখো आगे कहतल देखो দেখো যে জানো নেব না তো हाँ कहा আগো শুনো শুনো রাধা মাই দেই করি মন শ্রী সত্য যুগর কথা কর শ্রবণ শ্রবণাবতী রাজ্যরে যে রাজা ଥିଲେ বলি बोली নারায়ণ গলে বামন রূপরে তহি ମାଇ ଗো ଶ୍ରଣାବତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ତ ଶ୍ରଣାବତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ ବୋଲି ବଲି ରାଜା ସପ୍ତାମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦାନ କରୁଥିଲେ मां जे जहा मागला ताको दान करू ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଦାନୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଠାରୁ ଦାନୀ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ କରିଦେଇଛନ୍ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନର ହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି भगवान गर्व नै सही पारन ବଲିଙ୍କର ଗର୍ବ ଚୁନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କାଣା ହେଲେ काणे कले আহা দিতি কশ্যপ গর্ভু জনম হইলে বামন নাম সেই যে পাইলে বলি দ্বারে গলে মাই ভিক্ষা যে মাগি বলি পাতালে চাপিলে শুণ যে উঠেছি
କଶ୍ୟପଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାମନ ପ୍ରଭୁ। କେବଳ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲେ 7 ମାସ। ଯେତେବେଳେ ଶୃଣାବତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକରି ବଲିଙ୍କୁ ଦାନ ମାଗିଛ। ହଁ ହଁ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋଟିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋଟିଥିଲା। ଆହା ହା ହା ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ବଲିଙ୍କୁ ପାତାଲେ ଚାପିଥିଲେ। ବାମନ ହେଲେ ବଏଲ আর ତାଙ୍କର ଚାହା ପି ଗଲେ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ସଖା। ପାତାଲପୁରକେ ଏନ୍ତା ମାରି ଦେଲେ ଯେ ବଳିରାଜା ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ତ 2ଟା ଚରଣରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଲୋଟିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଚରଣଟା ନାଭି କମଳରୁ କାଢିଥିଲେ ବଲିଙ୍କୁ ପାତାଲେ ଚାପିଥିଲେ। ନାଭିରୁ ଗୋଟେ କମଳ ବାହାର ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ପାଦ ଥିଲା। 3 ପାଦ ତ ସେ 3 ପାଦକୁ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା। ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କର 3ଟା ପାଦକୁ ମୁଁ ଧୁଇମି ବୋଲି କରି ଧୁଇମି ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। ତ କାଣା ହେଲା ସେନୁ ଆହା ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମାୟା ଦେଖାଇଲେ ପାଦର ନଖ କୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ଲୁଚାଇଲେ। କ୍ରୋଧବର ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ସାପ୍ୟ ଯେ ବିହିଲେ ଦ୍ୱାପରେ ହି କାରୁଣୁ ମରିବ ବଇଲେ। ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍। ଧୋଇବା ଲାଗି ବି ଆସିଛନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାମ ପାଦର ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେଇ ଜଳକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ହଁ ତ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ରାଗି ଗଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ତୁମର ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ଧୋଇବା ଲାଗି ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମତେ ମାୟା କରିଦେଲ। ମୁଇଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହୁଁ ଯେଉଁ ନଖ କୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ପାଣି ଲୁଚେଛ ସେଇ ନଖ କୁଣ୍ଡରେ ସର ବିନ୍ଧେ ଜରା ସବର ଆଉ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବୋଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବି ଅଭିଶାପ କେ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ହେଲେ ଜଗତ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ହରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ। ବାମନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ସେଇ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଲେ। ଆହା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁଇ ଧୀବର ହୋଇବୁ ରାମ ଅବତାରେ ମୋର ପାଦ ଯେ ଧୋଇବୁ। ସରଜ ନଦୀ କୂଳରେ ଶୁଣ ରାଧା ମାଇ ସେହି ଧୋଇଥିଲେ ଶୁଣ ସାଧୁ ସାଇ। রূপে জন্ম হইଥିଲେ বেদপতি ব্রহ্মা। যেন ডଙ୍ଗা বালা হেটা ব্রহ্মা সত্য যুগে ধুই নি পারলে বলি ସେମାନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅବତାର ସେତେବେଳେ ସେଇ ଧୀବର ରୂପେ ଜନ୍ମ ଶୁଣିଲ ହେଲେ। କେଙ୍କ ପିଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାମନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ନ ପାରିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଲେ ଧୀବର ରୂପ ଆଉ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ପଢାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ସେ ରଘୁବୀର ପାଦରେ ଖ୍ୟାଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତୁମର ମାୟା ଏତେ ବୋଲି ଆମେ କେନ୍ତା ଜାଣିମୁ ହଁ ହଁ ମୁଇଁ ସେହି ରାମ ମୁଇଁ ସେହି କୃଷ୍ଣ ମୁଇଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋମାଇ। ମୁଇଁ ସେଇ ହନୁମାନ ମୁଇଁ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦ ମୁଇଁ ସେଇ ବାଲି ମୁଇଁ ସବୁ କିଛି ସଖା ମାଇ ଘରକେ ଆସିଥିଲୁ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ବୋଲି। ହେଲେ ସଖା ଆମକୁ ମାଇ ଘରେ ଘରକେ ଟିକେ ନେଇ ନେଲେ। ଅତିଥି হইলে ନିରାଶ ସକଳ ଧର୍ମ ହୁଏ ନାଶ ବାବୁ। ତାହେଲେ ମାଇ ଘରକେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଚରା ପଚରା ମତେ ହଁ ହଁ ତମଟା ଯେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆମଟା ଛୁତମା କାଇଁ କଥା ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗମାଇ ଆଗ ସିନ୍ଦୁର ଜନ୍ମ କଥା ଦିଅ ବୁଝାଇ। ଆଗ ବିବାହିତା ନାରୀ ଗୋ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆହା ଏ କଥା ଦେବ ବୁଝାଇ ରାଧା ମାଇ কেউ পুণ্য ফল তহি। সিন্দুর কেনু জন্ম হেলা তুমি তো বিবাহিতা স্ত্রী গো মাই যেন মথারে সিন্দুর ধারণ করুছ প্রকৃতরে বিবাহিতা স্ত্রী মানে কেতে জায়গায় লগাবার
सिंदूर लाल हला किंतु विवाहिता माँ माता माने केते जगह रे धारण करबार कथा केन जगह रे लगाइले केन पुण्य फल मिलसी सिंदूर जौन विवरणी टिके कह या हमर कोला बदन या कोला बदन मोर माथार सिंदूर बहुत कोला कान कोला बदन हे मोर माथार सिंदूर बहुत कोला कान कोला बदन जरुत जात गो बाबू सिंदूर बोली सुनात जेतेबेले पानी पवन कीट पतंग जीव परम पृथ्वी रे केही नथिले सर्वप्रथम ई धरा पृष्ठ रे आदि एवं अनादि जन्म हेले आदि हेले माता और अनादि हेले पिता आदि माता जेतेबेले रजवती हिछन तांकर रजटा वसुधारे पडिकर सुखी जाइछ आ से आदि मातांकर रजरु ही सिंदूरटा जन्म हेला बोली करी सिंदूरटा लाल वर्ण हेला आगो आदि रजरु तो जात बाबू सिंदूर बोली सुनात ब्राह्मण देले को मोर भासुता ब्राह्मण देले मोर भासुता मोर कोला बदन तुम्हें फेरी जा तुम सदान गो मोर मन मोहन नहीं पिन लाल साड़ी 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 नहीं पिन लाल साड़ी फूल पका धड़ी रे हाय रे हाय रे हाय रे मोर गुलाब पकोड़ी हाय रे मोर गुलाब पकोड़ी जन्म हेला किंतु आजिकाली विवाहित स्त्री माने काना सिंदूर धारण करूछन जे पूरा नियम हिसाब धारण करूछन केनता हला जे गो शास्त्र काई बैला मां के मार और सास के धर भाव संगे कीर्ति कर तमे करू था मा तमर भाई संगे प्रीति होय गो निजर मां जे नहीं हला जे मां के मार सास के धर और भाईबा संगे प्रीति कर बचन केन भाईबा संगे बुझबो न निमत पजरा त बुझबो एंता काहे जे कहला को भाई जो बोलते हां मां के मार अर्थ हमर खराब मनटा होय गो ई खराब मन के हमें मारी दे हां मां के मार है मार सास के धर होय गो मेरे शास्त्र के धरी कर चाल हां दुई पाद आके बढ़ी पार होय भाईबा संगे प्रीति कर हां मेरे समस्त ठमे भाव रखी करी हमें कली जुगरु तोरमा तो शास्त्र के हिसाब रे हमें सिंदूर धारण करमा हां हां सास के धर किनी शास्त्र होय गो किन मां माने अछन माचिस खाड़ी रे लगोछन बाढुन खुटी रे लगोछन हां खिला गुटे गुटे रखिछन सिंदूर के दउछन नहीं नहीं शास्त्र रे कभी प्रमाण दे हमरी पांचटा अंगूठी होचे पंच पांडव भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर हां ई पंच पांडव होते समस्त सुंदर नकुल दिसुते नकुल ई कनिष्ठ अंगुरे सिंदूर के हमें धारण करमा सिंदूर धारण करबार आगर में तुमको पांचटा नियम कहि दउछि सर्वप्रथम रे एक नंबर रे हमें पूर्व दिग के चाहि कर सिंदूर धारण करमा इटा मन रखितिबो हां नहीं गो सुन था 2 नंबर रे हमें गाधी करे एला बेले हमर बालटा जदी कच्चा थिबा से समय सिंदूर के धारण करबा नहीं नहीं जेते इमरजेंसी थिले बालटा आगे सुखी दिबा 3 नंबर रे कहा ठारू सिंदूर के हमें उधारी आनबाटा नहीं से
4 नंबर रे जेते बेले आमे आईना व्यवहार करूछु तो कोनोसी पुरुष पिलांकर फोटो चित्र यदि पजाड़े अच्छे कोनोसी पुरुष पिला पजाड़े अछन बोले से समय सिंदूर के धारण करबाटा नहीं से 5 नंबर रे आजिकल फैशन जमाना ही गलान बोले कली जुग रे सिंदूर कम लगोछन डिजाइन बेसी करोछन केनता डिजाइन मुई जनता दी ही आज टिके टिके लोग हिचन टिके टिके निजर स्वामी पई सिंदूर जिते लंबा पर्यंत धारण करबे मां माने स्वामी को आयुष सेते बढ़से ए हमर बाबू लोग के बुढ़ा बाबू देसी के दी सके का कहले 80 टंका हला ना भल सिंदूर डबा हम्म। ई 3 दिन फुकी देबे बोले परिवार से चोला सुबी सिंदूर तुमर 80 टंका बढ़ ही गला और तुमर स्त्री तुमर मंगल चाहबे सेला बढ़ नहीं हैला बोले जते लमा लगले हेते बरस जीबे हां स्वामी को सबले मंगल है के कहबी जे अंति मां के चिरबा और की मुसान लगाबाजे लगाते छिंगला दबा जनता में कंबल को आ गोटे कथा मन रखिथिबो 5टा जगती मां माने सिंदूर धारण कर केन केन जगह रे सर्वप्रथम मांग रे जेंटा भरसु सेटा कहसन पति पति 2 नंबर रे मथा रे जेंटा देसु सेटा कहसन सती इरा क्या सती ठीक सती स्त्री पतिव्रता नारी 3 नंबर रे भगवान की पूजा अर्चना करि साला परे भक्ति मन रे गळा रे लगासु सेटा कहसन भक्ति 4 नंबर रे जेते बेले वैज्येष्ठ चतुर्थ वयस हमको ही जिबा गुरु को ठारू कर्ण मंत्र पाई साला परे चंदन सिंदूर कर्ण रे लगासन सेटा कहसन विख्याति आ 5 नंबर रे निजर स्वामी रो मंगल पई संखार दिकर भगवान के कामना करसु प्रभु मोर शंखा सिंदूर के घंटा घड़ी रखिता मोर स्वामी मोके दुई दुई बाड़ी पिटो पछे भगवान मातर भल कर रखी तो ई आंगुठी ती देला समय रे आगुटे कथा मन रखिथिबा तो आमे सिंदूर के एंता देमा एंता देले ई हाथर छायाटा मुहरे पड़ी जिबा छाया 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 किए जानी छ छाया हमर सूर्यंकर पत्नी छाया देवी छायांकर पहले शनि सनी दा बोल शनि ई छाया यदि मुहरे पड़ले शनि रो कुदशा हमर ऊपर पड़बा तेणु कर सिंदूर देला समय रे एंता ने देकरी ऊपर आड़े सिंदूर के एंता देबार कथा ई कथा मने रखिथिबे मां भौणी नारी शिक्षा कथा जे आर गोटे कथा कह काय कथा जेते बेले तमर महिला मने ओय हमें महिला है महिला 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 के महिला ने बोलसन के मां माने मां मत विवाहिता मां माता मने गादी जसन हम्म कादला बेले तो साबुन शैम्पू माखी देले कपाल और सिंदूर मिटी जाउ छे है जे हे मौका के गादी करी होछन जे कपाले तो सिंदूर ने थे जे हे मौका के माता मने विधवा होछन की सधवा होछन ए कथा गोटे आगे कह ओ गाधी गला आगरु मां माने गुटे नियम पालन करबा पड़े इटा जेंता खे हातर कनिष्ठ आंगुल इटा देवरी हातर कनिष्ठ आंगुल होची इटा इटा गाधी दिबार आगरे नियमित भाबरे ई आंगुठी रे एंता सिंदूर के लिभामा सेही सिंदूर के नी करी देवरी गोडर लेडी रे पुछमा आ आमे जदी गाधी जमा बोले आमे साधबा आ ई कर्म नै करी के जदी आमे गाधी जमा सिंदूर तो लिभि जिबा बोले हटा आमे विधवा संग समान हे छाणो सपोर्ट है बात मोर तो कनेक्ट नहीं ना गो तुमर लेडी ने ना स्कूटी सिकुथिला और एक्सीडेंट एती कोटा है छे होय ई बिला हां हां कहू छे सिंदूर कथा सिंदूर कथा अगो ही परिधान जन हो सते पुराण रटे विधान इमाए ही परिधान जन हो सते पुराण रटे विधान जहाँ जानी थिली कहिनी बुझाई जहाँ जानी थिली कहिनी बुझाई सते सुनिबे सवार जनक मन मोहन सुन ताकु कहू चसी तू जान मग मन मोहन सुन जोड़ा प्रेमी के बिछड़ा बालागी जुगे जुगे रुइया करी छे बोएरी प्रेम तो ही छे गहरा आहुरी आहुरी
ଭିତରକୁ ଗଲେ ଉଠରାଇ ବୋଲି ବେଣି ପୂଜା ତୁଲି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯାଇ ପଲଙ୍କ ପରେ ବସିଲେ ନାରାୟଣ आहा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई मुखे चुम देई धीर खुआई जे कहे बद्यनाथ हिया आहा राधा दामोदर जड़िबेनी कर सुजन हे हरि हे जुगन हे ना संपूर्ण सुजन हे उड़ी 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 बता मने ले सुना धइला कली गो ले सुना धइला कली राधा कृष्ण केरी संपूर्ण कली माता माने को बापा माने को तुमर घर को जाओ ना चली माता माने श्री श्री राधा कृष्ण की जय शिव पार्वती की जय जय माँ दक्षिण काली की जय रामर सर्पदेवा देवी की जय माँ सुरेश्वरी की जय माँ विंध्यवासिनी की जय माँ माणिकेश्वरी की जय रामवासी समस्तंकर मंगल होए भगवान कर्तांकर मनस्कामना पूर्ण होए भगवान कुना कुनी भाई भौणी विद्यार्थी अंते भगवान बोलो जय माँ माणिकेश्वरी की जय माँ बंजारण की अपना अपना गुरु गोविंद की भारत माता की वंदे